ሕወሓት ኣብዚ ሰሙን ንትግራይ ሓድሽ ፕሬዝዳንት ንምምራጽ ተሸዋሸበ ከም ዘላ ተፈለጡ። ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብሕግን ስርዓትን ዝተደገፈ ስጉምቲ ኣብዚ ሰሙን ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡ ኣሎ። ማሕበር ስለያ ኤርትራ ናብ ሽረ ከም ዝኣተወ ተረጋጊጹ። እቲ ብሓይሊ ሰላም ትግራይ ዝፍለጥ ዕጡቕ ንፍሉይ ልእኽቶ ድለው ንክኸውን ትእዛዝ ተዋሂብዎ ኣሎ። ናይ ዝብሉን ካልኦት ሓደሽቲ ሓበሬታታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ክሳብ መወዳእታ ዜናና ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ በመግባር ክትከታተሉ በኸብረ ንዕድም። ሕወሓት ኣብዚ ሰሙን ትግራይ ሓድሽ ፕሬዝዳንት ንምምራጽ ተሸዋሸበ ከም ዘላ ተፈሊጡ። ቅድሚ 2 ሰሙን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዕድመ ስልጣን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ንሓደ ዓመት ዘናውሑ ኮይኑ ሕወሓት ግን እቲ ሽመት ስለዘይተቐበሎ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ መንግስቲ ናብ ንቡር ክምለስ ከም ዝወሰነ ዝዝከር እዩ። ኣብ 2012 ዓ.ም ዝነበረ ማሕበር መንግስትን ኣብያተ ምክርን ናብ ንቡር ንምምላስ ኣብ ዝሓለፉ 10 መዓልታት ካብ ፈጻሚት ኮሚቴ እትትካለ ጀሚሩ ማእኸላይ ኮሚቴ ዞባታትን ወረዳታትን ከተማታትን ኣኼባታት ከካይዳ ጸኒሐን እየን። ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፉ ምንጭታትና ከመዘረጋግጽዎም መራሕቲ ሕወሓት ኣብ ኩሉ ደረጃታት ካድረም ምልሻታት ነበር ጥሮተኛታትን ወታደራትን ማሕበራት ሓረስቶት ማሕበራት ደቂ ኣንስትዮን መናእሰይን ብምጽዋዕ ነቲ ውሳነ መብርሂ ይህቡ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ሕወሓት ኣብ ቀጻሊ ሚያዝያ 23 ኣኼባ ባይቶ ዞባ ከም ዘካይድን ሓድሽ ፕሬዝዳንት ንምምራጽ ምድላው ይገብር ከም ዘሎ ተፈሊጡ። እቲ ሓድሽ ፕሬዝዳንት መን ከም ዝኸውን እርግጸኛታት ኣይኮናን ዝበሉ እቶም ምንጭታትና ናይቲ ትካል ኣቦ ወንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ምክትል ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ኣይተ አማኑኤል ኣሰፋ ወይ ድማ ሓደ ካብቶም ኣብ ግዜ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዝነበሩ ተደራደርቲ ዶክተር ፍስሓ ሃብተጽዮን ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ምንጭታትና ሓቢሮም ኣሎ። ብውሕዱ ካብ 3 ከተማታት ትግራይ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ዝመጽእ ዓርቢ ዝካየድ ኣኼባ ቤት ምክርን መረፃን ምድላው ይግበር ከም ዘሎን ውድባዊ መርገፂ ሕወሓት ድማ ንታሕተዋይ ማሕበር ይግለጽ ከም ዘሎ ዘመላኽት እዩ። እቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ሙሉእ ፈሪሱ በቲ ዝሓለፈ መንግስቲ ምስ ተተክአ ንግዚኡ ብኮማንድ ፖስት ዝመሓደር ዝገበረ ትልሚ ከም ዘሎ ድማ ሰሚዕና ኣለና። እቲ ብፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ዝተዋሃበ መምርሒ እቲ ዝሓለፈ መንግስቲ ሙሉእ ክሳብ ዝሰርሕ ተግባራዊ ከም ዘይኸውን ዋላ እኳ እንተተወሰነ ይኹን እምበር ወሃብቲ ኣገልግሎት ንቡር ስርሖም ክቕጽሉ መምርሒ ከም ዝተዋሃበ ገሊጹ። ኣብ መንጎ እቲ ትካልን ፌደራል መንግስትን ዝተፈጠረ ወጥሪ ስዒቡ ካብ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ጀሚሮም ኣብ ሰሜናዊ ዝተኻየደ ኩናት ተሳቲፎም ዕጥቆም ዝፈትሑ ተጋደልቲ ነበር ናብ መስርዖም ክምለሱ ተጸዊሖም ኣለዉ። ብዙሓት ድማ ናብቲ ናይ ቀደም ክፍሎም ከም ዝተመለሱ ተፈሊጡ። ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ስልጣኖም ክለቁ ከም ዘይደልዩን ይኹን እምበር እቲ ሕወሓት ዝወሰኖ ውሳነ ሓደገኛ ሳዕቤን ከምጽእ ይኽእል እዩ ምባሎም እውን ይዝከር እዩ። ካልእ ሓበሬታ ድማ ጊዜያዊ ምምሕዳር ብሕግን ስርዓትን ዝተደገፈ ስጉምቲ ከም ዝጅምር ተፈሊጡ ኣሎ። ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ቅድሚ ምቕዳሙ ብሕግን ስርዓትን ዝተደገፈ ስጉምቲ ከም ዝጅምር ካብ ደጀን ቢሮ ዝመጸና ጽጹይ ሓበሬታ የመላኽት። እዚ ስጉምቲ ካብ ፌደራል ክሳብ ጸጥታ ሓለፍቲ ዝሳተፍሉ ስጉምቲ ከም ዝኾነ እውን ዘመላኽት። ብመዳይ ኣርሚ 22 ኣርሚ 92 ዘሎ ምትፍናን ካልእቲ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝኾነን ኣርሚ 92 ብሕታዊ መዋጽኦ ህዝቢ ትግራይ ውዕል ፕሪቶሪያ ከም ዝኾነን ፕሪቶሪያ ድማ ጊዜያዊ ምምሕዳር ወሊዱ ብሓሳብ ዝኣመነ እንትኸውን ኣርሚ 22 ድማ ህዝቢ ትግራይ ኣካል ጽምዶ ኮይኑ ክቕጽል ኣለዎ ዝብል ኣረኣያ ዝሓዘ እዩ። እዚ ክልተ ዘይዛመዱ ኣተሓሳስባ ንምስትኽኻል ካብ ፌደራል መንግስቲ ክሳብ ኣዘዝቲ ኣርምታት ብዝተዋደደ መልክዑ ስጉምቲ ክቕጽል ከም ዝኾነ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድእ። ተወሳኺ ድማ ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ብህጹጽ ክትግበሩ ኣብ ዝግብኦም ዓበይቲ ዛዕባታት ትኩረት ክሰርሑ ከም ዝኾኑ ተፈሊጡ። ኣብ ቀጻሊ ክስርሑ ትልሚ ካብ ዝተተሓዘሎም ዛዕባታት ንህዝቢ ትግራይ ተስፋ ዝህብ ናይ ተመዛበልቲ ምምላስን ግዛት ትግራይ ምውሓስን ክልኸላ ዝተገበረሎም ከም ነዳዲ፣ በጀት፣ መድሓኒትን ካልኦትን ምስ ፌደራል መንግስቲ ብምርዳም ናይ ሓባር ኮሚቴ ኣፈጻጽሙ ክከታተሉ ምዃኖም ዝተረኸበ ሓበሬታ የመላኽት።
محاور سلا إيرترا ناب شرا خمزاتو تحبيرو أب 2013 عام تمرت أب لعلي دقا ديابون شرن قفعو قتلة سقاين كفت سمزت أنحم محارز تبهال أبال محاور سلا شعبية راكماينا بكتما شره مئتاو تقليتو زول كسابزي تمالي 19 ميازيا 2018 عام تمرت بمسمر بعد مبيلو ناب شرارو بمئتاو بمكينة جنرال مقبي هايلة تسنيوم مسعى جبتو ناب كتما شره خمز ديابة تحبيرو محارز تبهال محاور سلا شعبية أب 2013 عام تمرت أبتو زوام بزفت أمام أسقاق تكبارات زفلتيوم زول كسب نبركت زولو نصحات دق أدياون شرن بقف عزر الشنن بزحات سوات أبي كم زاتو كي تفلته نخج ويز قبرم نتولت تزوح بمأسارن زي سواو سقاين كبتح زقبره جكان فطر مخانم من جتاتنا يقلتهم بمسرز رخبني حابريته اتول كسب نابشر زاتولو حادم كابتيك عند علامو أبي كتما شرن زركب أكتيفيست برهانة قبر قرقس توهلا والكسب وأكار رخيبو مرمران مقبارن حزونا بإرتران مسكارن موخانو تفليت اللهم على حابريتا دما أب منقو حوحاتن جزام محدارة تقرين تفترو زلو مسحب أب أزغفة درجة 5 تفليت اللهم بمسارة زرخبني حابريتا تبحيل سلامة تقراي TPF زفلت حيلي حرام ريت نفولي لو خد لو كخون تأزاز توهي والله TPF أب تقراي تفترو زلو ناي سلطان مكففالن مسحابن مهدام نوساني وتادراو سرحيت نخدالو تأزاز توهي والله حوحاتن بريزيدانت جزام محدارة تقراي ليتنا لجنرال ታደሰ ወረደም ስልጣን ካረከበ ዝብል ቀጥን ትእዛዝ አመሐላሊፎ መንባሩ ዝዝከር ኮይኑ ይኹንም በረ ጀነራል ታደሰ ወረደ ነቲ ካብ ውድብ ዝመጸሉ ትእዛዝ በንጹር ከም ዝነጸጎ ስልጣን አየረከበን ከም ዝበለውን ይፍለጥ አብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ውሽጣዊ ወጥሪ ተዛሚዱ ድማ ሰራዊት ምክልኻል ፌደራል ኢትዮጵያ አብ ዝለዓለ ተጠንቀቀ ክኸውን ትእዛዝ ከም ዝተውሃቦን ሰራዊት ፌደራል አብ ድዋትን ስትራቴጂካዊ ቦታታት ዘለዎ ምንቅስቃስ ብምጥናዕ ዝኾነ ይኹን ጸጥታ ዝዘረገ ተግባር ንመመካትን ሰላምን ምዕቃብን ድለው ምዃኑ ተፈሊጡሎም أب مودات أدمه بشمل سازي لبيت مخري زجبر زلو عندرا سبب سلطان حوحات بهزوز دوي ولا خبل ود بصار سويانة تجرا قالت الله عطو تجراي نقدمي تابزري حقاون مورالون بوليسكاون قبولنا تابزلو أكباي خيد استمسرة تنبر زموت بيت مخري كمالسية بزول عادي بزفرسن حسبنا بزبتنن هنفافا عندرا سبب سلطان حوحات يخونن كبل ود بصار سويانة تجرا قالت الله زي تكبر حزبنا بتنا عدنا نفرساتن بحيرة تقراي دما نتفقاتن زدارق نعبدان وسانن تقبارن يوزبله مجلسي سالسويان يخون برناز تقبار زفت امزلو حيلي نحقن اسرعاتن يلون هزب تقراي زلو نعقات زر تقبار يفتم هلو لبك بهاللو يقبايللو ازي تقبار ناشحات عمتات ناي منقستناتن تاريكن لمدن زلو هزبنا هزب تقراي كابزفان منقستنات اوريدو مقابريا زيرو شبهات سلطان سلطان حوحات زقبرن تاريكن كبرن تقارو زصابا توسخون توسخ حدقاتات زعدم نورام تقوار يخبل قليتو والله خبركم تخطاتلتي كواليتي ميديا لو مسترالو حدش تحابريتاتات نزو مستخطاتلكموم يمسلوني روم نسناي مكتالكم دما هزيناينا نمسجن سلام